गुड मॉर्निंग गाइस। आज 4:38 को उठी हूँ और अभी बज रहा है 9:05। सूरज अभी ठीक से नहीं उठा है, थोड़ा सा रोशनी होने के बाद ही मैं निकलूँगी, तो मैं ड्रेसअप कर लेती हूँ अभी और फिर निकलते हैं। माय न्यू नेल्स। बहुत काम है आज। Just returned and today I completed the history that I have created for myself. 11,376, and the time I took is not even 2 hours. I finished it within 2 hours, like, yes. Actually, I sat for almost 5 minutes total, so it's more than, like, less than 2 hours. Well done. We'll see you soon. Wait. Breakfast is done. I mean, I've made it. We'll have it. Let me just change into comfy clothes and then we'll have it. भूख लगा है। नहीं लंका देवा আছে তারপর নুন কম বেশি হতে পারে কি কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি কিছু তো খাইনি গো After breakfast, it's time to cook some lunch. So for lunch, we are having aloo posto and urad dal. Very, like, all-time favorite of Bongs. So let's cook it. So I have to make two different पोस्टोस बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को मीठा पसंद है और बाकी कोई फैमिली मेम्बर इतना मीठा नहीं खाता है। उसकी पोस्तों में बहुत सारा चीनी डलता है, ठीक है ना। और अगर आप बंगाली हो तो आपको समझ में आएगा कि उसको फ़ोरन नहीं पसंद है, ठीक है। कोई भी जो सीजनिंग होता है ना वो फ़ोरन वो नहीं पसंद है। उसका दाल भी अलग है, ब्यूली दाल अलग है। ये है लाल शाक भाजा, वाइट रेड कलर का कोई साग आता है जिसको लाल शाक ही बोलते हैं। और ये मैंने दे दिया है पोस्तो, और आपको ढेर सारा पोस्तो लगेगा। पोस्तो इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाइक खसखस बोलते हैं, पॉपी सीड्स बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। पोस्तो इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी यमी। बंगालीज़ को बहुत पसंद है। इनफैक्ट बहुत सारे चिकन और ये सब के मटन के डिशेस में भी डलता है, पर थोड़ा सा डलता है। पर हम लोग के आलू पोस्तो में इट्स लाइक अ लॉट ऑफ पोस्तो एंड इन योर आलू। सो ये बन रहा है उसका पोस्तो विद लॉट ऑफ चीनी, एंड ये हम लोगों का विदाउट चीनी, नॉर्मल जो इंसान लोग खाते हैं वैसा। तो हमारे घर में ऐसा ही है, दो दो टाइप का पोस्तो होता है, तो दो दो टाइप का ही बनता है क्योंकि वरना नहीं खाएगा। दिस इज़ लंच, दाल शाक पोस्तो एंड राइस। मुझे ब्यूली दाल नहीं पसंद है तो आई डोंट टेक ब्यूली दाल। सो yes, I'm about to start my live session with the Facebook group, and setup is ready. I'm waiting for the approval. So the live is over. This is how my look is looking. तो ये मैंने लाइव में दिखाया सबको, एक पूजो लुक। बताना कमेंट्स में
कैसा लग रहा है ये? एकदम बंगाली ट्रेडिशनल फ्लावर एंड सिंदूर एंड यू नो kajirari. Yeah, bongs are supposed to be having great eyes and great skin and great hair and everything. So yeah. So this is how my makeup is looking. I just love the glow, man. I just love the glow. खुद ही से मैंने इश्क किया रे. सेल्फ ऑब्सेस्ड. ओके, चलो अभी तो बहुत काम है, पता है, बहुत काम है, बहुत सारा एडिटिंग है, बहुत सारा शूट भी है, पर आई डोंट थिंक आज होगा बिकॉज थोड़ा निकलना भी है. I'll take you along, don't worry on that. और फिर सुबह खाना वाना बनाया था मैंने, तो बहुत टाइम चला गया आज. You know, when husbands are at home, so yeah, my husband is back and I'm really happy, don't worry. But the thing is, when husbands are at home ना, कोई काम नहीं होता. आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? I don't know. हम लोग का मतलब बहुत मेरा लोचा हो जाता है यार. जिस दिन हस्बैंड घर पे होता है ना, मेरा काम ही नहीं हो पाता. पता नहीं क्या करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, काम करती हूँ, पर जितना मैं जिस दिन अकेले होती हूँ उतना करती हूँ ना, उतना नहीं हो पाता. तो यार, सैड स्टोरी ऑफ माई लाइफ. और ये कल का व्लॉग भी मैंने आज अभी तक एडिट नहीं किया है, वो सब करके अभी तुरंत डालती हूँ. चलो बाय. और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, जिसमें मैं ये फिटनेस जर्नी जो है मेरा, इसका पूरा ये चैलेंज जो कर रही हूँ मैं इसका पूरा सारे वीडियोस उधर डाल दूँगी. अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर किया करो यार, क्या कर रहे हो, इतना कोशिश करिए कोई इंसान, शेयर करो, देखो और सबको दिखाओ. কার মুক্তিরা তো আসে না? ও হ্যাঁ, শনিবার করে ওরা আসে. আমিও এটা কিছুক্ষণ আগে জিজ্ঞেস করবে আমার রোয়াবো লেভেলে কি অবস্থা. কী খাবেন বলেন? মিক্সার দেবো একটাই. ওটা আসি না আসি. हेलो, आप मेरा बना देंगे? हाँ ले चुके हैं. आफ्टर काली माँ के दर्शन भेल खा के मिक्स चाट था, और इतना सारा आइसक्रीम लेके हम लोग घर आ रहे हैं. सब मिलके आइसक्रीम खाएंगे अभी. তো ধরো না, ছাড়িয়ে দাও না. আমি বলি দেওয়া যাবে. আমি নেবো না. একশোর মধ্যে গিলে নিল. মায়ের বাড়ি ভালো.
हाँ लो अरे खाओ नहीं सब खाना खाओ नहीं डिनर में बंद गोभी की सब्ज़ी और रोटी के साथ कपिल शर्मा का नया सीज़न, बहुत ही घटिया बना था सीज़न। रोटी और सब्ज़ी बहुत अच्छी थी। चलो सोते हैं, गुड नाइट, मिलते हैं कल।